सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के नाजरीन के साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं हैदर अवान, मैं हूं रुकमा इरफान मलिक और मैं हूं ज़िशान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि अपोजिशन ने हज अखराजात में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। अरकान सेनेट ने हज अखराजात में इजाफा हाजियों पर ड्रोन हमला करार देते हुए कहा कि हज भी सोनामी की जद में आ गया। हुकूमती वज़रा कहते हैं कि जिसके पास पैसे होंगे वही हज करेगा। हज पर अखराजात में इजाफे की गूंज सेनेट तक जा पहुंची। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने तवज्जो दिला नोटिस पेश किया। हज के ऊपर एक ड्रोन हमला समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि सोनामी, महंगाई की जो सोनामी है उसकी जिद में हज भी आ गया है। वजीर पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान ने कहा कि हज के 70% अखराजात सऊदी अरब में होते हैं, जिन पर हुकूमत का कंट्रोल नहीं। कोशिश है हाजियों को रिलीफ फराहम करें, जिस पर चेयरमैन सेनेट ने वजीर खजाना को हज पर सब्सिडी देने की हिदायत कर दी। सऊदी अरब में जो रेट्स में इंक्रीज होती है, 70% अखराजात जो हैं आपके हज के वो सऊदी अरब में ही आते हैं और उस पर फिर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने हज अखराजात में इजाफे की मजम्मत की और कहा कि हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी। पहली बार हज पर सब्सिडी नहीं दी गई। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब ने कहा कि वजीर आजम खुद तैयारों में सफर करते हैं, मगर अवाम को फरीज़ा हज की अदायगी के लिए सब्सिडी नहीं दी गई। वजीर आजम खुद तो जेट में घूमते हैं, उनकी काबीना जेट में घूमती है, लेकिन गरीब आदमी के लिए हज जैसा फरीजा अदा करने के लिए, जिस फरीजे के दौरान वो पाकिस्तान के लिए दुआ करता, उसमें भी अगर ये सब्सिडी देने को तैयार नहीं, उसको जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं, तो अल्लाह ताला ऐसी नाकाम निकम्मी हुकूमतों से इस अवाम को दूरी रखे। अपोजिशन की तनकीद पर वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी मैदान में आए और कहा कि रियासत मदीना का हरगिज ये मतलब नहीं कि मुफ्त हज कराएं, जिसके पास पैसे होंगे वो हज करेगा। पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन हज, हर हज पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन हो, सस्ता तो नहीं होता है, हर साल महंगा होता है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए सब्सिडी को हज की बुनियादी फिलॉसफी से ही मुतसादिम करार दे दिया। और मुल्क भर के उलमाए कराम ने हुकूमती वज़रा के बयानात को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। उलमाए कराम कहते हैं कि अवाम को सहूलत देना रियासत की जिम्मेदारी है, हज पर सब्सिडी दी जाए। कहते हैं कि तमाम मज़ाहिब में हुकूमत इबादात में ताउन करती है, पाकिस्तान की हुकूमत भी ऐसा ही करे। कुरान पाक में ये ज़रूर है कि हज उसके लिए जिस पर इस्तिताअत हो, लेकिन इस्तिताअत की तफसीर ये नहीं है कि आप 20 लाख का हज कर दें और कह दें जी आपकी तो इस्तिताअत नहीं है, आप पर फर्ज नहीं है। इस दौर के अंदर गुज़िश्ता सालों के अंदर सब्सिडी जो दी गई थी हुकूमत ने, वो आम मुतवस्सित तबका भी हज कर लेता था। हुकूमत अगर उसमें सहूलतें मुहैया करे और उसमें ताउन करे तो ये कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक है। रहमत आलम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में ऐसी मिसालें मिलती हैं कि इबादत की अदायगी में बैतुल माल से ताउन किया गया। जो हज मिशन के नाम पर सैकड़ों लोगों को सरकारी खर्च पर हज पे लेके जाते हैं, वो कौन सा हज जायज़ है? इस्लामी हुकूमत में आम लोगों को ये जो इस्तिताअत रखने वाला मामला है, ये हर शख्स का निजी और इनफरादी मामला है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे महंगाई कम ना हुई बल्कि बढ़ गई है। इदारा शुमारियात ने हुकूमती दावों का भांडा फोड़ दिया। जनवरी में महंगाई में इजाफे की शरह 7.2% रही, जबकि गुज़श्ता साल जनवरी में महंगाई की शरह 4.4% थी। बिजली 8.5%, गैस 85%, पानी 13%, तालीम 10%, तामीराती सामान 12.55% महंगा हो गया। सब्जियों की बात करें तो टमाटर 27% महंगे हो गए। इसके अलावा चीनी, चाय, गोश्त, दालें, चावल और खुश्क दूध भी महंगा हो गया। ट्रांसपोर्ट किरायों में 15.22% इजाफा हुआ। गाड़ियों की कीमत में 12.41% तक इजाफा हो गया है। महंगाई की शरह में बेतहाशा इजाफा हुआ। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल बेतहाशा इजाफा देखा गया है। महंगाई में गुज़िश्ता साल जनवरी में महंगाई की शरह 4.4% थी। बिजली 8.5% महंगी हुई, गैस 85%, पानी 13%, इसके अलावा तालीम 10%, तामीराती सामान 12.55% तक महंगा हो गया। टमाटर 27% महंगे हुए, जबकि दीगर अशिया खुरोनोश में चीनी, चाय, गोश्त, दालें, चावल और खुश्क दूध की कीमतों में भी इजाफा हो गया। ट्रांसपोर्ट किरायों में 15.22% तक इजाफा हुआ है।
سینٹ کی بات کرتے ہیں جہاں وزراء کی غیر حاضری پر اپوزیشن تنگ آ کر واک آؤٹ کر گئی۔ سینٹ نے ضمنی مالیاتی بل پر سفارشات کی متفقہ منظوری دے دی۔ تمام سرکاری ملازمین کو 10% عبوری ریلیف دینے کی منظوری دے دی گئی۔ سینٹ کا اجلاس چیئرمین صادق سنجرانی کی زیر صدارت ہوا۔ رضا ربانی اور راجہ ظفر الحق نے حکومت سے سینٹ کو سنجیدگی سے نہ لینے کا شکوہ کیا۔ اپوزیشن نے سینٹ میں وزراء کی غیر حاضری پر احتجاج اور واک آؤٹ کیا۔ ان سارے وزراء کی حاضری بالکل غیر یقینی رہی ہے۔ بار بار چیئرمین سینٹ نے بھی ان کو تنبیہ کی کہ آئیں اور اپنی حاضری یقینی بنائیں، لیکن انہوں نے بالکل اگنور کیا ہے۔ فیڈرل منسٹرز بالکل غائب رہے کہ آرٹیکل 89 انہوں نے پڑھا نہیں ہے یا یہ پڑھنا نہیں چاہتے۔ سینیٹر عتیق شیخ سیلفیاں لیتے رہے جس پر چیئرمین سینٹ نے ان کی سرزنش کر دی۔ قائمہ کمیٹی خزانہ کے چیئرمین فاروق ایچ نائک نے ضمنی بجٹ پر سفارشات پیش کی جنہیں منظور کر لیا گیا۔ فاروق ایچ نائک نے کہا کہ تمام سرکاری ملازمین کو 10% عبوری ریلیف دیا جائے۔ وزیر خزانہ اسد عمر کا کہنا ہے کہ میں اپوزیشن کے سینیٹرز کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے بار بار یاد آتا تھا۔ آج میں موجود ہوں لیکن اپوزیشن ایوان میں موجود نہیں۔ کوشش ہے معیشت کو بہتری کی طرف لے جایا جائے۔ کورم پورا نہ ہونے کے باعث چیئرمین سینٹ نے اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا۔ مستقبل کے معماروں نے ان کے مستقبل کے لیے قانون سازی کرنے والوں کو غیر سنجیدہ قرار دے دیا۔ ان کی مایوسی کی وجہ جانتے ہیں انہی کی زبانی۔ جو اسٹوڈنٹس لے کے آئے تھے تو اس کو ہم نے یہ بتایا کہ ہم آپ کو لائیو اجلاس دکھائیں گے، لیکن انفارچونیٹلی ہم یہاں پر آ گئے تو وہ ملتوی ہو گیا۔ آئی تھنک دس از ویری مچ نان سیریس۔ سینٹ کا اجلاس دیکھنے آئے تھے لیکن ان کا اجلاس ملتوی ہو گیا، اسی وجہ سے ہم لوگ نہیں دیکھ سکے۔ سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ ہو چکا تھا، اپوزیشن جو تھی وہ باہر نکل گئی تھی اور بس ہم نے یہ دیکھا کہ ہال دیکھا ہے، میوزیم دیکھا ہے، باہر جو ہے احسن اقبال صاحب کھڑے تھے ان کو دیکھا ہے۔ نہیں، وہ ملتوی ہو گئے تو اور کچھ لیٹ ہو گئے تھے تو اپوزیشن نے واک آؤٹ کر لیا تھا۔ ہاں، ہمیں افسوس تو رہے گا کیونکہ ہمارا مین جو وہ تھا وہ ہم اس لیے آئے تھے کہ ہم یہ سینٹ کا اجلاس دیکھ سکیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید کہیں گے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے اسلام آباد میں ANP کے رہنما غلام احمد بلور سے ان کے گھر پر ملاقات کی، جس میں ملکی سیاسی صورتحال اور 18ویں ترمیم کے حوالے سے حکومتی عزائم پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سابق صدر کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں پارلیمنٹ کے اختیارات پر اتفاق کرتی ہیں۔ حکومت کی پالیسیوں، بڑھتی مہنگائی اور بے روزگاری سے عوام سخت مشکلات کا شکار ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری سے غلام احمد بلور نے ان کے گھر پر ملاقات کی ہے، جس میں ملکی سیاسی صورتحال سمیت 18ویں ترمیم کے حوالے سے حکومتی عزائم پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ سابق صدر کا اس موقع پر کہنا تھا کہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں پارلیمنٹ کے اختیارات پر اتفاق کرتی ہیں۔ کپتان کے وسیم اکرم بلاول بھٹو کے نشانے پر آ گئے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ عمران خان نے فرسٹ کلاس ٹیم کی بات کی اور کیا نکلا بزدار۔ اب تو وسیم اکرم بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا کیا قصور، کٹ پتلی حکومت ان کے لیے مشکلات پیدا نہیں کر سکتی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کوئی مشکل وقت نہیں ہے اور کوئی کٹ پتلی وزیر اعظم جو ہے ہمارے لیے کوئی مشکل وقت کھڑا نہیں کر سکتا۔ فرسٹ کلاس فٹ ٹیم لے آنا تھا، سب کچھ تیار تھا اور کیا نکلا بزدار۔ بلاول بھٹو کے وفاقی حکومت پر طنز کے نشتر، کندکوٹ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کٹ پتلی حکومت ان کے لیے مشکلات پیدا نہیں کر سکتی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کوئی مشکل وقت نہیں ہے اور کوئی کٹ پتلی وزیر اعظم جو ہے ہمارے لیے کوئی مشکل وقت کھڑا نہیں کر سکتا۔ کپتان کے وسیم اکرم کو بھی آڑے ہاتھوں لیا، بولے عثمان بوزدار میں ایسی کیا بات ہے کہ وزیر اعظم ڈھٹائی کے ساتھ دفاع کر رہے ہیں۔ وسیم اکرم بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا کیا قصور ہے۔ پنجاب جیسا صوبہ، پاکستان کے سب سے بڑا صوبہ، اور یہ جو انہوں نے ایک فرسٹ کلاس فٹ ٹیم لے آنا تھا، سب کچھ تیار تھا اور کیا نکلا بزدار۔ اس میں یہ کیا چیز ہے کہ خان صاحب اتنا ڈھٹائی کے ساتھ، بیچارہ وسیم اکرم بھی کہہ رہا ہے میرا کیا قصور ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ مخالفین انتخابات میں شکست نہیں دے سکتے، اس لیے جعلی جھوٹی GIT بنا دی جاتی ہے۔ کرکٹ میں امپائر اور سیاست میں عوام کی مرضی چلتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اس ملک میں صرف ایک قوت ہے، وہ عوام ہے، اور سیاست میں عوام کی مرضی چلتی ہے اور کرکٹ میں امپائر کی مرضی چلتی ہے۔
बिलावल का मजीद कहना था कि हुकूमत ने नौकरियां देने की बात की, लेकिन रोजगार छीना जा रहा है। सिलेक्टेड हुकूमत अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकती। वफाकी हुकूमत 18वीं तरमीम पर अमल नहीं कर रही, इस पर आंच नहीं आने देंगे। मियां नवाज शरीफ की सेहत के बारे में अपडेट ये है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करने की सिफारिश कर दी गई। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक नवाज शरीफ को दिल, गुर्दों, शुगर और ब्लड प्रेशर के आर्जे हैं। नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से बनाए गए मेडिकल बोर्ड ने मियां नवाज शरीफ को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करने की सिफारिश की, जिसके बाद महकमा दाखिला पंजाब ने महकमा सेहत से राब्ता किया है कि बताया जाए कि साबिक वज़ीर आज़म को किस अस्पताल मुंतकिल किया जाए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम फजील असगर का कहना है कि महकमा सेहत की सिफारिश पर अस्पताल का तयन कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म को दिल के साथ गुर्दों, शुगर, ब्लड प्रेशर का भी आर्जा लाहक है। मेडिकल रिपोर्ट में नवाज शरीफ का मजीद इलाज अस्पताल में करने की सिफारिश की गई। मेडिकल बोर्ड का ये भी कहना है कि नवाज शरीफ के मजीद टेस्ट अस्पताल मुंतकिल करने के बाद ही किए जाएंगे। महकमा दाखिला का कहना है कि मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात पर मुकम्मल अमल किया जा रहा है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए इंतजाम शुरू कर दिए हैं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि अब एक नहीं 2 BAC होंगी। दूध लीक की ऑडिट रिपोर्ट्स वो देखेंगे, वो साए की तरह इमरान खान के साथ हैं। IMF के पास गए तो आवाम को सजा भुगतना पड़ेगी। उस्मान जावेद की रिपोर्ट। वफाकी वजीर शेख रशीद ने रावलपिंडी स्टेशन पर क्लीन, ग्रीन और खुश इखलाक रेलवे मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद का कहना था, अवाम की आवाज बनकर PAC में जा रहा हूँ। दूध की रखवाली पर बिल्ले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से रुजू करूँगा और इनकी ऑडिट रिपोर्ट्स दिखाऊंगा। मैं शहबाज शरीफ हुक्म देता हूँ कि FIA मेरे सामने पेश हो जाए, मैं उनका मुल्ज़म हूँ। मैं जनाब ये नहीं चल हो सकता, ये सारा टोपी ड्रामा है और टोपी ड्रामे को एक्सपोज जो शख्स करता है उसका नाम है शेख रशीद। शेख रशीद बोले कि वो इमरान खान के साथ साए की तरह खड़े हैं। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी डील के बाद ढील चाहते हैं जो नहीं मिलेगी। डील से ये ढील पे आ गया, इंशाअल्लाह ताला मैं इमरान खान के साथ साए की तरह खड़ा हूँ, ढील भी नहीं मिलेगी। वजीर रेलवे का कहना है कि जरूरत पड़ी तो हेलीकॉप्टर से ट्रेनों का मुआयना करूंगा। लोग 23 मार्च तक रेलवे में बड़ी तब्दीली देखेंगे। कैमरामैन नफीस सराई के साथ उस्मान जावेद, रावलपिंडी। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। खबर है कि FBR ने 20 बड़े शहरों के लिए जायदाद की कीमत का तयन कर दिया है। कराची में जायदादों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया और कैटेगरीज 9 से बढ़ाकर 11 कर दी गई। कैटेगरी A1 में जायदाद की कीमतों में 20,000 रुपए फी मुरब्बा गज तक इजाफा किया गया। कैटेगरी A में ओपन रिहायशी प्लॉट की फी मुरब्बा गज कीमत में 7,000 और रिहायशी बिल्डअप में 8,000 तक इजाफा कर दिया। इसके अलावा इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद, जंग, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, बहावलपुर, साहिवाल, सरगोदा, जेहलम, मुल्तान, सक्खर, हैदराबाद, मर्दान, एबटाबाद के लिए जायदाद की नई कीमतों का तयन किया गया। FBR की जानिब से जायदाद की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है और कैटेगरीज भी बढ़ाकर 11 कर दी गई हैं। इससे पहले ये 9 कैटेगरीज थी। 20 बड़े शहरों में जायदाद की कीमतों का तयन कर दिया गया है। कैटेगरी A1 में जायदाद की कीमतों में 20,000 रुपए फी मुरब्बा फिट का इजाफा किया गया है। और महंगाई ने सोने के रेट भी आसमान पर पहुंचा दिए हैं। पाकिस्तान में जेवरात और सोने की खरीदारी 21% तक कम हो गई। 4 साल के बाद पहली बार मुल्क में सोने की खरीदारी में कमी देखी गई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 की आखिरी तिमाही में पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 10.8 टन सोना खरीदा गया, जो गुज़िश्ता साल इस अरसे की खरीदारी से 2.8 टन कम है। जबकि साल की तीसरी तिमाही में भी सोने की खरीदारी में पहले के मुकाबले में कमी देखी गई थी। सन 2014 के बाद पहली मर्तबा किसी शशमाही में पाकिस्तान में जेवरात और सोने की खरीदारी में कमी रिकॉर्ड की गई। दुनिया भर में इस दौरान सोने की खरीदारी में औसतन 11% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर से दिसंबर के इख्तिताम तक पाकिस्तान में 6.7 टन सोने के जेवरात खरीदे गए, जो साल 2017 के इस अरसे से 18% कम है। जबकि इस दौरान 4.1 टन सोना ईंटों और सिक्कों की सूरत में खरीदा गया, जो पहले से 25% कम है। 2017 की आखिरी तिमाही के दौरान पाकिस्तान में सोने की खरीदारी में 16% इजाफा रिकॉर्ड किया गया था। खबर शामिल करेंगे कराची से। कराची में ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बना डाला। एडिशनल IG कराची ने वाक़े का नोटिस ले लिया और ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया। समर अब्बास की रिपोर्ट इसी बारे में है।
کراچی پولیس چیف ڈاکٹر امیر شیخ نے ٹریفک پولیس کے ایس او کی جانب سے شہری پر تشدد کی سوشل میڈیا پر وائرل فوٹیج کا نوٹس لے لیا۔ ڈی آئی جی ٹریفک جاوید مہر کو انکوائری افسر مقرر کر دیا گیا۔ کراچی پولیس چیف ڈاکٹر امیر شیخ کہتے ہیں کہ فوری طور پر انکوائری کر کے شہری پر تشدد میں ملوث ایس او کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی کا آغاز کیا جائے۔ اس سے قبل 24 نیوز کو موصول ہونے والی سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایس او ٹریفک سائٹ نواز سومرو نے ایک شہری کو روکا اور چالان کر دیا۔ شہری کے پاس چالان کے پیسے نہ ہونے پر ٹریفک پولیس آفیسر نے اس کا موبائل فون رکھ لیا۔ شہری نے موبائل فون واپس لینے کے لیے ٹریفک پولیس کے پاؤں پکڑے، معافیا مانگی، لیکن ٹریفک پولیس افسر نے شہری کو دھکے دیے اور تشدد کیا۔ نواب شاہ پولیس نے پیر زاکری محلے میں چھاپا مارا اور لاہور سے اغوا ہونے والی خاتون کو بازیاب کرا لیا۔ ملوث 2 خواتین سمیت 8 ملزموں کو گرفتار کر لیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں نواب شاہ پولیس نے پیر زاکری محلے میں کارروائی کی ہے، چھاپا مارا ہے اور لاہور سے اغوا ہونے والی خاتون کو بازیاب کرا لیا ہے۔ پولیس نے واقعے میں ملوث 2 خواتین سمیت 8 ملزموں کو گرفتار کر لیا۔ بریک کے بعد آپ کو خبر دیں گے فیروز والا اسکول میں بااثر زمیندار کے 2 بیٹوں کی شادی کے معاملے میں 24 نیوز کی خبر پر ایکشن ہو گیا۔ ڈی پی او شیخوپورہ نے ویڈیو میں فائرنگ کرنے والے 2 ملزمان کاشف اور باقر کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ فیروز والا میں یہ واقعہ پیش آیا، اسکول میں بااثر زمیندار کے 2 بیٹوں کی شادی کے معاملے میں 24 نیوز کی خبر پر ایکشن ہو گیا۔ ڈی پی او شیخوپورہ نے ویڈیو میں فائرنگ کرنے والے 2 ملزموں کو کاشف اور باقر کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ گزشتہ روز یہ خبر نشر کی تھی 24 نیوز نے، جس کے بعد ایکشن ہوا ہے اور 2 افراد کو گرفتار کر کے مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ وادی سوات نہ صرف ملکی سیاحوں کو بلکہ گوروں کو بھی اپنے حسن کا اسیر بنایا ہوا ہے۔ سوئس سفیر اور غیر ملکی مہمانوں نے وادی میں حسین نظاروں کے نظارے کیے۔ سوات کی خوبصورتی اور تاریخی مقامات ہزاروں میل دور سے بھی سیاحوں کو کھینچ لاتی ہے۔ سوات کے اسی حسن کا نظارہ کرنے سوئس سفیر مارک تھامس کولے غیر ملکی سیاحوں اور وزیر سیاحت عاطف خان کے ہمراہ وادی میں آئے۔ اس موقع پر ان کے خیالات کچھ یوں تھے۔ We also have this kind of weather condition, this kind of mountain, so I feel very happy. It's just amazing what we have seen, like you were saying. I mean, landscapes are just beautiful. But there is much more to see here in Swat. ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں اس کا اگر آپ دیکھ لیں تو یہ 2500 سال پرانے 2000 سال پرانے یہاں پہ چیزیں ہیں۔ ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے، یہ زمین بھی پرچیز کر لی ہے حکومت نے۔ ان خاص مہمانوں نے قدرتی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ سوات میوزیم، بازیرہ سائٹ، گلکدہ، آثار قدیمہ سمیت مختلف تاریخی مقامات کا بھی دورہ کیا اور اس میں بے حد دلچسپی لی۔ غیر ملکی سیاحوں کا کہنا ہے کہ سوات پہنچ کر خواب حقیقت میں بدل گئے۔ مشرق کا سوئٹزرلینڈ ہر کسی پر سحر طاری کر دیتا ہے۔ ان کا کہنا تھا سوات کی فضا سوئٹزرلینڈ جیسی ہے۔ قدرتی حسن ہو یا تاریخی مقامات، وادی سوات سر فہرست ہوتا ہے۔ اور گلگت کے سیاحتی مقام نلتر میں منعقدہ چیف آف دا ایئر اسٹاف کراکرم انٹرنیشنل الپائن اسکی کپ کے تحت بین الاقوامی مقابلے ختم ہو گئے۔ پاک فضائیہ کے تحت اسکی ریزورٹ نلتر میں ہونے والے بین الاقوامی مقابلے اختتام پذیر ہو گئے۔ ایونٹ میں پاکستان سمیت ترکی، یوکرائن، ہانگ کانگ، برطانیہ، بیلجیم، مراکش، کرغزستان، آذربائیجان اور تاجکستان سے 40 بہترین اسکیئرز نے چیمپئن شپ کے سلام اور جوائنٹ سلام کیٹیگریز میں حصہ لیا۔ پورے ایونٹ میں یوکرائن کے اسکیئرز چھائے رہے، جنہوں نے مردوں اور خواتین کی کیٹیگریز میں کسی حریف کو اپنے پاس تک نہ بھٹکنے دیا۔ مردوں میں تسبیلینکو لیوکو اور ناریچن اینڈریے، جبکہ خواتین میں تائکون ٹیٹیانا اور انسٹیسیا گوربینووا نے ناقابل شکست ہونے کا اعزاز برقرار رکھا۔ پاکستان کی طرف سے مردوں میں محمد کریم اور خواتین میں امامہ ولی اور جی علی نے بہترین کھیل کا مظاہرہ پیش کیا۔ دیگر ممالک سے آئے ہوئے کھلاڑیوں نے ان ریسز کی بہترین تیاریوں کی دل کھول کر تعریف کی۔ Thanks to Air Force of Pakistan and also to Ski Federation of Pakistan, and I would like to recommend everyone to visit Pakistan to see different locations and experience culture. We are really happy to have this experience and have these connections in Pakistan. We are really thankful to people of Pakistan. کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان کی خوبصورت پہاڑی سلسلوں میں ہونے والے مقابلوں میں شرکت کر کے دوبارہ بھی ضرور آئیں گے۔
दूसरी जानिब आपको बताएंगे स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं पीसीबी को सरफराज के मामले पर आईसीसी के खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए था। वर्ल्ड कप से पहले कप्तान की तब्दीली की बातें गैर संजीदा हैं। महमूद रियाज की रिपोर्ट। कराची के मकामी होटल में सजी पीएसएल की रंगारंग तारुफी तकरीब। साबिक कप्तान और क्रिकेट कमेटी के रुकन वसीम अकरम ने चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी को आईसीसी के खिलाफ बयान पर आड़े हाथों लिया। स्विंग के सुल्तान का कहना था कि चेयरमैन पीसीबी को सरफराज के मामले पर आईसीसी के खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए था। सीरीज बाय सीरीज दुनिया में कहीं कप्तान नहीं बनता, ये मोहल्ले की क्रिकेट नहीं हो रही। इससे क्या होता है जब सीरीज का कप्तान बनाते हो, बाकी लड़के जो बैठे होते हैं 4-5 उनके कान भी खड़े हो जाते हैं कि यार हमारी बारी भी आ सकती है अगर ये कप्तान ना चला तो। वसीम अकरम ने कहा कि सरफराज अहमद से गलती हुई, पाबंदी भी लग गई, अब पीसीबी सही फैसले ले। वर्ल्ड कप से कबल कप्तान की तब्दीली की बातें गैर संजीदा हैं। सीरीज टू सीरीज दुनिया में कहीं भी कप्तान नहीं बनाया जाता। ऐसे मौक़ों में एनी चेयरमैन, नॉट जस्ट द पीसीबी क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन, इसका इन्वॉल्व होना डे टू डे अफेयर्स में बड़ा ज़रूरी है। ऐसा अगेन अभी वो नए आए हैं, इट्स अ लर्निंग कर्व फॉर देम, होपफुली इससे वो सीखेंगे, मगर इससे कोई हमारा इमेज हुआ नहीं, बेहतर नहीं हुआ पाकि दुनिया की क्रिकेट में। एशियन बैट्समैन जहीर अब्बास का कहना था कि पीसीबी को जल्द वर्ल्ड कप के लिए कप्तान मुकर्रर करना चाहिए। सरफराज को कप्तान बनाने का मुनासिब वक्त यही है। यहाँ शामिल करेंगे एक अहम खबर और आपको बताएंगे 10,000 रुपए में खुदकुश बम्बार तैयार होने लगे। कराची में फहीम उर्फ मोहम्मद खुदकुश बम्बार की तफ्तीशी रिपोर्ट 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली। इसी बारे में मजीद बात करेंगे अली रजा से। अली रजा, बताइएगा क्या बताया गया है इस रिपोर्ट में? जी बिल्कुल, देखें सीटीडी ने चंद रोज़ कबल अहम कार्रवाइयाँ की थी जिसके अंदर एक मुल्ज़िम फ़हीम उर्फ मोहम्मद जो कि खुदकुश बम्बार बताया गया था उसको भी गिरफ़्तार किया गया था, जो कि अब तफ्तीशी रिपोर्ट जो सामने आई है उसके अंदर अहम इंकशाफात जी हैं वो भी सामने आए हैं। इसको 10,000 रुपये के एवज़ अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान लाया गया, जहाँ पर ये जो मुल्ज़िम है गिरफ़्तार ये तीनों सूबे KPK, बलूचिस्तान और पंजाब में सफ़र करता रहा है। तमाम अपने दीगर साथियों के साथ जो है इसको सिंध लाया गया और बल्दिया के इलाके में ये रह रहा था, जहां पर गिरफ़्तारी से कबल जो है इसको खुदकुश जैकेट जो है वो टैक्सी में फ़राहम करनी थी, जबकि उससे कबल ही जो है इसकी गिरफ़्तारी अमल में आई है और उसके बाद ये गिरफ़्तार हो गया है। बताया यही जा रहा है कि इसको कराची और लाहौर में जो है ये हमला करना चाहता था और मुकम्मल जो बरवक्त कार्रवाई अमल में आई है इदारों की जानिब से, उसके बाद ही जो है जो मुल्क है, शहर है, वो बड़े हमलों से जो है। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया। मौसम की बात करेंगे। मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने सर्दी में इजाफा कर दिया। जनूबी पंजाब के मरी फोर्ट मिनरो में बर्फबारी से लुत्फ उठाने सयाह बड़ी तादाद में पहुंच गए। गलियात और ठंडियानी में भी बर्फबारी हुई। मुल्क में सर्दी अपना खूब रंग दिखा रही है। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी ने हर चीज को सफेद कर दिया। जनूबी पंजाब के वासियों के लिए अब मरी दूर ना रहा, क्योंकि फोर्ट मनरो में बर्फबारी ने लो डेटा को मिस कराओ।